जय जगन्नाथ बंधु माने आज आम आसीचु राउरकेलार आजी पार्क को। तो चलतु बंधुगण आज देखा राउरकेलार आजी पार्क भितर थिबा सौंदर्यता को। बंधुगण यहाँ आप देखुवे लुहारी तैयारी ओभरब्रिज गोटे पार्श्वर आ गोटे पार्श्व को जीवाई ओभरब्रिज तैयारी कराई। आमर एटा पार्किंग साइड रू आप डायरेक्टली पार्क गेट पाखे ओभरब्रिज संजोग होती देखी पारे। तो बहुत भल देखा जाउछि ओभरब्रिज टा। फास्ट नुआ नुआ ये ओभरब्रिज जमती तैयारी होता बहुत भल बहुत सुंदर देखा जाउथला। एबे तो जस्ट पुराना ही गला तो चढ़िबो। एबे पेंट पेंट एते कराइनी तो चढ़ी जिवो। हमर जेतेबे हमर हॉकी वर्ल्ड कप चलीथला सेतेबे दृश्य बहुत भल लागुतला। आ वर्तमान एडा देखि पाथु आपण एटा रिंग रोड आपण कोडा सीधा जाइछि हमर बिसरा छक को जाइछि। आ हमर पछ साइड होछि हमर जो हम सेक्टर 3 नंबर। बहुत भल दृश्य देखा जाउछि ऊपर हमर एडा ओभरब्रिज ऊपर दृश्यटा। ए रास्ता जो होछि हमर आगु को पांच साइड को अछि हम पद्मनाभ कॉलेज आ सीधा को गले हमर 2 नंबर आ आगु गले हम बागान अछि साइड को गले। किंतु बहुत भल लागुछि भल हिच दृश्य। तो चलतु बर्तमान आम टिकेट काटिबा। टिकेट आमर एक्चुअली पार्क खोला हुए आमर सकाळ 8 रु संध्या 6:30 जाए। आ टिकेट मूल्य कहला आमर 8 रु जो 2टा जाए टिकेट करा हुए सेटा 20 टंका निया हुए। आ 2टा पर जो टिकेट करा हुए सेटा आमर 40 टंका निया हुए। टाइम वाइज टिकेट करा होछि। आ एठी आमर ऑफलाइन टिकेट न केवल ऑनलाइन टिकेट ही एक्सेप्ट हुए, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करिया को पड़े। तो चलतु फाइनली ऑनलाइन टिकेट करलो, ऑनलाइन पेमेंट देके टिकेट कलो। आ एटा होछि हमर प्रवेश द्वार जो गेट दृश्यटा। एटा आगु भी एमती अछि एते मॉडिफाइड कराइनी गेटटा तो चढ़िबो। तो चलंतो भीतर को देखिया। आम गेट पशु पशु आम डाहाण साइड रे एमितिया मूर्ति तैयारी होइछि जो बाघ आकृतिर मनीष आकृति माने अधा माने मनीष भलिया देखा जानती बट माने बाघ बनाई देछे, बाघर रूप बनाई छै। बहुत भल पशु पशु हमर डाहाण साइड रे मिल जबो, गेट डाहाण साइड रे मिल जबो। इटा आर्टिस्ट को ना लिखाइनी किंतु जीबी बनै छै तो बहुत भल लागि छै, बहुत भल हिछि। तो ठीक अछि चलंतु आगु को देखिया। बर्तमान आप देखी पारे ये बस किसी पशुगुड़ा आप गेट पशिले बेले यहाँ डाहाण साइड को जो डोल म्यूजियम रोड अच्छे से रास्ता आपको मिल जाए। माने आम कैमरा देखिए मैंने टिके अजब टाइप मैंने देखुंट माने मैंने कौन होउछ बोली कि जेतु देखिया कौन होउछंती माने हमको ही अनैछंती। जस्ट हमर कैमरा देखिए मैंने पूरा छानिया। अरे ये कौन दौड़ी लानी कैमरा देखी पूरा छानिया। मो पाखे तो कहीं ना माने ये मत माने हमको देखी माने दौड़ी की पड़े गले
छाड़ तो बहुत भल दृश्यटा होता जहाँ हो बर्तमान यहाँ देखा आम डाहाण साइड आमर कि दुकान अच्छी आप जब भी दुकान आसवे पार्क भर कौन जगह दुकान मिलनी आप पार्क पशु पशु आप डाहाण साइड को जी आपको से किसी खायापी चिप्स बिस्किट्स पानी बोतल पेटिस गुड़ा किसी तो किणवे चाहिए तो आप नहीं पारे बर्तमान यहाँ सीधा जो रास्ता को जाऊँगा हूँ डॉल म्यूजियम रास्ताटा तो चलतु देखिए फाइनाली डॉल म्यूजियम पाक पहुँची आसिलुणी एटा हूँ आमर डॉल म्यूजियम बहुत भल देखा दूर जाऊ डॉल म्यूजियम कि डॉल म्यूजियम टे खराब जिनस कौन लगे आमको जब भी आम पार्क जाऊ बहुत कम टाइम ये डॉल म्यूजियम टा खोला रहे बाकी टाइम रे पूरा पूरा पूरी बंद कर दियंती देखिपे डॉल म्यूजियम पाखे कहीं ना कहीं लोक भी ना गेट भी देखिपारे ताला मार देइछंती आम भाग्य खराब आम केवल दी थर आसी जाऊ से टाइम रे हमर गेट खोला दी थर केवल पशिचु माने आम ऑल ओडिशा रो माने ऑल इंडिया रो आमर किछि कंढे गुड़ा रखाई डोल गुड़ा रखाई बहुत सुंदर आकार सजाई रखाई परंपरा हिसाब से तो चलतु फेरी जावा देखी तो पार्लुन भीतर भीतर को आपन को देखी पार्लुन तो चलतु बाहर को जावा ये अच्छी किसी शोई जाइए बोधे खरा हो तो छाई बसी शोई सॉरी मु तो ना गुड़ा कौन कौन ना गुड़ा मुझे नोटिस कलनी कौन कौन जंतु गुड़ा अच्छा जीव गुड़ा अच्छा मुझे नोटिस कलनी ना गुड़ा पढ़ीनी तो पर भॉइस स्टॉप कर तो टिके असुविधा हो आपण यहाँ हूँ जो मझी हिल टॉप बढ़िया अच्छे से ऊपर कैमरा दृश्यटा करा जेहेतु ए वर्षा दिन घास गुड़ा सब आड़े भल भल माने भल बाहरी भल देखा दृश्यटा जा बर्तमान चलतु आम आगू जावा आमर ये डाहाण को रहा गोलाप बगीचा गोलाप नहीं और सब प्रबल प्राय फूल थाए तो चलतु पाख देखिए कौन कौन फूल अच्छी धड़ा गोलाप गोलाप रंगर किसी फूल कि छोट चारा गछ लगे ये प्राय फूल गछ भितर ये आमर पाचेरी करके लगाई से फूल गछ ही अच्छी आम छुआ मान केवल छुआ मान को ही अलाउ ये भल चीड़ा पाइप साहाଯ୍य लगा पाइपटा हाँ पाइपटा लगाई कहीं ना जेहेतु खरा हो खरा टाइम रे एते लोक ना न था ये बेसिक इवनिंग टाइम रे फैमिली गुड़ा आसती तो दिन टाइम रे आसती नहीं जेहेतु खरा होपागिया वर्षा ऋतु चली तो लोक एत नथिबे एटा अच्छे पानी हाथी कौन कह जाए पानी हाथी कह जाए ना कौन कह जाए प्रॉपर जना नहीं एटा बाहरी थिले आगे आगे एटा छुआ मान को एते मतलब बनाई नथिला पर किछि दिन पर एगुडा किछि बनाई देखिबा तो बहुत भल होइछि किंतु छुआ मान को अट्रैक्शन बहुत भल लाଗୁछि
ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ସୁର ଟାଇପ ବନାହେଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ୱାଓ, ବହୁତ କେତେ ହସର ଖୁସିର ସହିତ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯୋଉ କଙ୍ଗାରୁ ତିଆରି, ଏଇଟା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାଇଁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କଙ୍ଗାରୁ ହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଆକୃତି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠାକୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଇଠି ଆମର ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଦଡ଼ିରେ ଝୁଲି ପାରିବେ। ଆଉ ସେଠି କେବଳ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଟାଇମ୍ ତ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିବା। ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଠି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ହିଁ ଥିଲେ ବୋଧେ ମାଙ୍କଡ଼। ଦେଖିବା କେତେଟା ଅଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼ୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା, ବୁଲିକି ଯିବା ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ। ହଁ ଏଇଠୁ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼। ହଁ ଏଇପା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବସିଛି ଖରାରେ, ବେଚାରା ମାଙ୍କଡ଼। ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲେ କେତେ ଭଲ, ମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆମେ ରଖିଛୁ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବି କେତେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିବ। କ'ଣ କରିବା, ଆମ କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିର ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଲୁ। ଆରେ ଇଏ ଭାଲୁ ବି କ'ଣ ଶୋଇଯାଇଛି ଖରାବେଳେ, ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ପଶୁମାନେ ବି, ଶୋଇବା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ। ଶୋଇଯାଇଛି ଭାଲୁ, ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ଛାଡ଼ିଦେବା, ଥାଉ, ଆଉ ଦିନେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମିଟୁ ଟାଇପ୍ ଯାହା ହଉ ଏଠି ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି। ହଁ ପକ୍ଷୀ। ତାପରେ ଆମର ବାଁ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମୟୂର। ଆଚ୍ଛା ମୟୂର ବସିଛି, ଓଇ ବସିଛି, ଇଏ ବି ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଗେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦେଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଗଲୀ ହରିଣ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଆମ ପାଖାପାଖି ମିଳନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ମିଳିବେ, ଏଇଠି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ସେ ଲୋକାଲ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଏଇ ହରିଣ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା। କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉନି। ଶୋଇଯାଇଛି ନା ପାଣି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିବ, ଏତେ ନୋଟିସ୍ କରି ହେଉନି ନା। ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେଇ ମାନେ ପାଚିରି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି, ଏତେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ତ କ'ଣ କରିବା, ପାଣିରେ ଥିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ କୁମ୍ଭୀର କେତେଟା ଥିଲେ, କୁମ୍ଭୀର ବୋଧେ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କୁମ୍ଭୀର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମତଲବ ହାଡ଼ ଟାଇପ୍ ଯେଉଁ ମୁହଁ ଥାଏ ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆର ସାଇଡ଼୍କୁ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଅସାର ମୁହଁ, ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖିବା ଆମ ଚିତାବାଘ, ଲିଓପାର୍ଡ଼।
ଯାହା ଏଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି, 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଅଛି ଜଣାପଡ଼େନି। ଏଇ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପିଞ୍ଜରା ଗୁଡ଼ାଏ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଉଥିଲା ହେଲା, ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ରଖାହେଉଥିଲା ଆମର କରୋନା ପରେଠୁ ଏଠି କରୋନା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ରଖା ହେଉନି। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଚଢ଼େଇ ଥିଲେ। ଆରେ ଇଏ ଏଇ ଚିତା ବାଘ ଏଠି ବସିଛି, ଇଏ କ'ଣ, ଆରେ ବାବା ବାଉଁଶ ଗଛ ତଳରେ ବସିଛି, ଲାଞ୍ଜ ହଲଉଛି ବା ଓଇ। ଇଏ ବି ଗୋଟିଏ ଅଛି କେବଳ। ଶୋଇଛି, ଖରାରେ କ'ଣ କରିବ ବେଚାରା, ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଛି। ଥାଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଅଟୋପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା। ଇଏ ଆମକୁ କ'ଣ ଅନେଇଲେଣି, ଟିକେ ଅଦ୍ଭୁତ ଟାଇପ୍ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଆମକୁ, ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତଳେ ତ ବରାରେ ଛେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼ରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମକୁ, ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ତଳେ ବୋଧେ ତା ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖି ହେଉନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ପୁରା ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି। ବାବାରେ କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଙ୍କର ଗୋଡ଼। ଆଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବା ସ୍ପିଡ଼ ବହୁତ, ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଆଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବା କ୍ଷମତା ହେଉଛି 80 ନା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଘଣ୍ଟାକୁ ବେଗ ଆଙ୍କର। ଏଇ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି। ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଏମାନେ ବି ଗଛ ଛାଇକୁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯାହା ବେଶୀ ଦେଖାଗଲା, ନହେଲେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ାର 1-2ଟା ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏଇଠି ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 12ଟା-15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। କେତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେକ ଆଙ୍କର, ଉଫ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଟିକେ ଖରା ଲାଗିଲାଣି ଆମକୁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀ ପଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି, ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏଠିକି ସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସଫାସଫି କାମ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମଇଳା ଗୁଡ଼ା କଟାକଟି ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ତ ବୋଟିଂ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଏତେ ମଜା ଲାଗେନି। ହଁ, ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନ ଅଲଗା ଦିନ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତେ ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହେ। ଖାଲି ଦିନକୁ ଆସିଲେ ଏମିତିଆ ପୁରା ଖାଲି ସୁନସାନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ରୋହି ମାଛ, ମାନେ ରୋହି ମାଛ 6-7 କେଜି ମିଳିବେ, ଆଉ କଇଁଛ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ଆସିଥିଲୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିନୁ। ଆମ ମାଛ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଗରୁ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନି ସେଇ ଘର ସେଇ ପାଖାପାଖିର ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବା, ଏଇ ପାଖାପାଖିରେ ଦେଖିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଜଣା ତ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ାର ଆଉଥରେ ଏଟା ସଫା କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ବର୍ଷା ପାଣି ତ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ସଫା କରାହେଉଛି। ଲୋକ ବି ଏତେ ନାହାନ୍ତି ଖରା ଟାଇମ୍ରେ, ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ତ ଥିଲେ ସେଠି। ଦେଖିବା କିଛି ଫୁଲଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଇଛି। କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ା, ଏତେ ଜାଣି ହେଉନି କ'ଣ ଫୁଲ ଗଛ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା।
ଏଠି ଆମର ଠେକୁଆ ଗୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠେକୁଆ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ। କିଛି ନାହିଁ, ନା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି ନା ଠେକୁଆ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ତ ବୁଲି ଦେଖିବା ସେ ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ फाइनाली चलतु आम जो बोटिंग साइड आम बाहरी आसलु ए आगु को एमरजेंसी आमर जो पुलिस गुड़ा था वर्तमान समय अच्छी दीपहर जो सिक्यूरिटी गार्ड मैंने वर्तमान खाया छुटिया खाया छुट्टी जाऊँगी बस ये देखिपारे वाओ मस्त देखा चिताबाघ बहुत भल बनाई माने सी ता बापा माँ छुआ सी आकृति बोधे तैयारी माने गोटे फैमिली रो तैयारी नुआ नुआ चित्र देखा बहुत भल देखा सीमेंट तैयारी गुड़ा एटा हूँ किसी कुंडर लगाई किसी गच जहाँ तो फूल फुटिन बर्तमान तो एटा हूँ आमर सीधा गेट लोक पशुंट डाण साइड के जो अच्छे आम बोटिंग बाँ साइड को अच्छे जो आम वाटर डांस जोटा हाँ ये रास्ता तो हूँ जो आम भी बुली बुलिक थकी गलु देखिया कौटी गोटे जगह मिले गोटे बस गच एक्चुअली प्रकृति निज आखिर देखिले बहुत भल देखा जाए बहुत सुंदर लगे गुड़ा बहुत भल है बहुत भल लगुच गुड़ा केबे बुली बुली आम भी थकी गलो बेसी बुलियानी देखिया लास्ट फाइनाली आम ये पाखे देखिकी आपण को देखिकी बाहरी पड़े जेहेतु आमको भी बहुत खरा लगे यहाँ देखिपारे यही जगार आमर जो ओडिया फिल्म शूटिंग होता आमर जो समय हाथ डोरी तो फिल्मटा जस्ट ये शूटिंग होता माने गोटे वीडियो गीत शूटिंग होता आ सीधा जो पहाड़ देखुं से वैष्णवी मंदिर वैष्णवी देवी मंदिर आउ फ्रंट जहाँ देखुं यहाँ हूँ जो आम पानी नाच जोटा कहुए आम वाटर डांस मैंने इवनिंग आमर यहाँ टाइमिंग बर्तमान आम 6टा ना 6:30 रोचे से 6टा पाखापाखि वाटर डांस आमर रोचे माने 4टा हाँ 4टा गीतर कराऊँ ना 5टा गीतर यहाँ कराऊे अधा घंटा सब रोचे भीतर कौन कुकुर गुड़ा पशिगले गार्ड गुड़ा तो खाई पाई जाइए कुकुर राज करेंगे और छाड़ू
कौन कर इवनिंग टाइम आसी था बहुत सुंदर होता। तो आप जब भी आसवे तो चेष्टा करेंगे इवनिंग टाइम आसवे से 3-4 बेलू आसवे आप बुलवा सहित ये पानी गोटे गोटे माने आपण को पूरा आनंदमय गोटे पानी वाटर डांस टाइप आपन को देखिए मिल। तो चलते एवं डेरी नक बाहरी पड़िया। एडार लोक इवनिंग टाइम रे बहुत आसती घास उपर बसती छुआ मैंने भी केते हसर खुशी खेलती केते जेहेतु बर्तमान खरा समय तो एत लोक न था टाइम रे। ये आमर बसिया जगह भल जगह टे बनाई गुड़ारे। तो चलतु बर्तमान आम बाहरी पड़ा जेहेतु आमको भी थका लगे भोक लगे बेसी डेरी रही बट ये जदि बेसी दर्शक गुड़ा कि लोक गुड़ा थे बहुत भल जेहेतु पार्कटा पूरा खाली खाली लगुच तो बहुत बोरिंग लगुच। तो चलतु बाहरी पड़िया। गछ गुड़ा बहुत भल कटाई। बंधुगण यह था आम राउरकेला आईजी पार्क दृश्य। आपण मानक यही वीडियोटी भल लगी निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करूँ। ठीक अच्छे सांग मैंने पुणी देखा परवर्ती वीडियो रे रहिलु। जय जगन्नाथ।